बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। आप देख रहे हैं PPCI न्यूज़ HD। इस टाइम हम मौजूद हैं NA 127 के हलके में, जो हलका है अता तारड़ साहब का, जो वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के अतलात व नशरियात हैं। अब यहाँ पर पिछली दफ़ा भी मैं इनकी खुली कचहरी में मौजूद था और इसी पेश नज़र मैं आज का प्रोग्राम करूँगा। मैंने पिछली दफ़ा देखा कि लोगों के जो मसाइल थे जो अपने घर और गली तक महदूद थे। मेरा प्रोग्राम हमेशा आपने देखा है और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक अवेयरनेस पैदा की जाए। मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो अता तारड़ साहब ने ये NA 127 में अपना ऑफिस कायम किया और अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ पर उनकी इस दफ्तर में साजदा तारड़ साहबा अपना टाइम देती हैं और मसाइल, लोगों के इलाके के मसाइल और लोगों की जो भी साहिलों के मसाइल हैं वो हल करती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनकी राय, उनके मसाइल हल हो रहे हैं। जिस सतह पर ये दफ्तर बनाया गया है वो इस सतह के मुताबिक लोगों के मसाइल यहाँ पर हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और हमारे साथ जो जर्नलिस्ट और तजियाकार हैं वो भी मौजूद रहेंगे और यहाँ के मसाइलों के बारे में इंशाल्लाह हल भी तलाश करेंगे और साजदा साहिबा से भी इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए चलिए आपको खुली कचहरी में जितने भी मसाइल हैं और जो कुछ काम हो रहा है उनके बारे में दिखलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या प्रॉब्लम है आपका, इधर आए हैं जो? सर मैं अपना कारपोरेशन की ड्यूटी है, मैं ट्रांसफर करवानी है यहाँ से। कारपोरेशन की ड्यूटी है आपकी, ट्रांसफर करवानी है? जी सर। अच्छा, ये शहबाज तालिब साहब ने और असद अबरार साहब ने सुन लिया आपको? नहीं सर, अभी तो आए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी रश बहुत ज्यादा है। तो ये किसने आपको भेजा इधर? यहाँ पे वकास साहब उन्होंने भेजा। वो आपके डिपार्टमेंट के हैं? वो है भी, लेकिन वो काउंसलर है। काउंसलर हैं? मजबूरी में होना इसमें। चलें ठीक है, चलिए थैंक यू। कैंसर का मरीज। अच्छा, ये बाल टूटा हुआ मेरा, ये भी टूटा हुआ है। ठीक है, बच्चे टूटे गए, बेटा मेरा कोई नहीं है। हम दोनों मियां बीवी, मेरी बीवी बैठी है। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा था, हम कल हम गए थे, वो जो राशन नहीं देते वहाँ पर, उन्होंने हमें क्या दरखास्त दी कि आप वहाँ दें। किस सिलसिले में? ये इमदाद देते हैं जो। इमदाद के सिलसिले में? वो भी चले जी, ये इमदाद के सिलसिले में आए हैं यहाँ पर। मेरी क्या नाम है आपका? मेरा परवेज मसीह, मैं क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन। ओके ठीक है। किस सिलसिले में आए हैं? काम है अपना, कोई जाती नौकरी के लिए है। वर्कर है नून लीग के बहुत पुराने। अच्छा, 30-35 साल से वर्कर है। अच्छा, तो नौकरी के सिलसिले में है। क्या नाम है आपका? परवेज हुसैन। चले, अल्लाह आपकी आसानियाँ पैदा करे। ड्राइवर हैं जी। किस सिलसिले में? मेरा कैमरामैन यहाँ पे आए जी। तो किस सिलसिले में आप यहाँ आए हैं? सर 7 माह होने वाले हैं, नौकरी से टर्मिनेट किया हुआ। नौकरी से टर्मिनेट किया? क्या वजह क्या हुई है? सर मैं काम भी खुद करने वाला हूँ, ड्राइवर भी, गाड़ी भी खुद चलाता हूँ। वजह क्या हुई है आपकी टर्मिनेशन की? मुझे कार्ड मिला, फ्यूल कार्ड मिला कचरे में से, वो मैंने लगाया। मैं नेपाल बना हूँ और निकाल, उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल। चले, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे आपके लिए। क्या हाल है, किस सिलसिले में आए हैं? सर मैंने गवर्नमेंट से इमदाद मांगी थी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा रक्षा चोरी हो गया। तो ये गवर्नमेंट ने मंजूर भी कर दिया है। मैं तकरीबन 4 महीने से भाग रहा हूँ। ठीक है। ये इमदाद जो है वो अपना ये देखें, ज़कात के सिलसिले में आप आए हैं? जी सर। अच्छा, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए मैं रक्षा ले लूंगा। अच्छा, तो ज़कात ऑफिस गए हैं आप? क्या कहते हैं वो? बस वो बात ही नहीं समझे, मुझे वापस भेज दिया। मैं फिर इधर ही आता हूँ, कोई फोन वगैरह कर दे। अच्छा, अलाउ हो गया? अलाउ हो गया। ये देखो। तो क्यों नहीं दे रहे वो? क्या वजह है, क्या बता रहे हैं? बस वो कहते हैं जी अभी फंड नहीं आया, क्या पता हो जाएगा काम। चले ठीक हो गया। अच्छा भाई ये आगे। अच्छा, क्या काम करवाना था? वो बिल का मसला बना हुआ था, बिल बहुत ज्यादा आ गया। बिजली का बिल? गैस। गैस का बिल? वैसे तो गैस है ही नहीं, प्रेशर ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये तो मतलब कि अब
اچھا گیس کا بل کی وجہ ہے, گیس کا پریشر کا وجہ تو نہیں ہے, پریشر کی وجہ سے صحیح آ رہا ہے, بل گیس صحیح آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بل بہت زیادہ ہے, بل بہت زیادہ ہے. 50,000 کے قریب. یہ ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے ان سے کوئی حل ہو جائے ہماری, کہ یہ کچھ کہہ دے تو شاید کم ہو جائے بل, کیونکہ پچھلا بل ہم نے ویسے بھی ہم ٹھیک ہو. چلیں شکریہ جی. یہ میرے مزدور بچے, ایک بچہ میرا گواچ گیا 2 سال 3 مہینے سے پہلے. اچھا نہیں میرے تھانے والوں کو کوئی ہیلپ نہیں ہو رہی کہ میں کسی بات میں کہ پیسے میں غریب بندہ, میں پیسہ لاوا میرے نہ توڑ, پیسے نہیں لاوا گے میرے نہ لکھ, میرے کو ایف آئی آر سارا. اور ہے میری بچی ہے, بتانے دیں یہ ہے میری بچی ہے, اس میں لے کے انہوں نے کیا کیا مت کاٹ وہ میں دیتا ہے, ابھی تک کچھ نہیں. تو آپ نے اپلیکیشن کوئی دی ہے زکوٰۃ کی؟ میں نے ادھر دی ہے, تھانے گیا نہیں ہے, تھانے میں نہیں زکوٰۃ کی, ہاں گئی تھی انہوں کال کی تھی, میں گئی تھی. دکھائیں زکوٰۃ کی, وہ دکھائیں کہاں دی ہے. نہیں تو آپ نے تو اپلیکیشن نہیں دی نا تھی. آپ کا کام ہے پہلے آپ اس محکمے میں جائیں جس کا کام ہے یہ. کس محکمے میں جائے مجھے تو یہ نہیں پتا میں کس محکمے میں, میں تو کوئی محکمہ نہیں چھوڑا. چلیں ٹھیک ہے. یہ میری بچی کا کارڈ ہے, بچے میرے کا کارڈ ابھی نہیں بنے, اس کو کسی بندے نے اغوا کیا. اس ٹائم ہم موجود ہیں وفاقی وزیر عطا طرز صاحب کی والدہ محترمہ, جو ہر جمعرات کے ٹائم یہاں کے علاقے کے مسائل جو سنتی ہیں اور تمام خواتین یہاں پر آ کے جو ان کے مسائل کو اپنے سناتی ہیں اور پھر ان کا حل بھی ہوتا ہے. تو میں کچھ معلومات لینا چاہوں گا, اس لیے جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی خواتین اس ٹائم آپ اس ہر جمعرات کو جو ہے کھلی کچہری لگا رہی ہیں اور اس علاقے کے لیے یہ خوش آئین ہے, اور کیا سمجھتی ہیں کہ اس علاقے میں کیا مسائل ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے دیکھ کے کہ دن بدن جس طرح لوگوں کی تعداد جس طرح سائل بڑھ رہے ہیں اور جس طرح ان لوگوں کی مشکلات زیادہ لوگ آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ لاہور میں سب سے زیادہ مشکل حلقہ یہ اور سب سے زیادہ مشکلات بھی اسی حلقے میں ہی ہیں, جس کے لیے ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. اور ابھی جو لیڈیز آ رہی ہیں ان کے زیادہ تر مسائل ہیں, یقین جانے جو مہنگائی ہے نا, بے روزگاری, اس کی وجہ سے زیادہ بچوں کی جاب کے لیے, ان کی مالی امداد کے لیے, اور یہ والی پرابلم ان کو بہت زیادہ ہے. اس کے لیے ہم ان سے اپلیکیشن لے لیتے ہیں اور پھر ویریفیکیشن ہوتی ہے, وہاں سے جو ڈیزرو کرتا ہے ڈیزرونگ لوگوں کو وہاں سے مالی امداد بھی ملتی ہے. اور جہاں تک ہو سکے کوشش ہوتی ہے کہ بچے جہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں ان کی نوکریوں کا بھی سلسلہ ہو جائے. بل زیادہ آتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کے لیے زندگی میں بہت مشکل بنی ہوئی ہیں, تو وہ آ رہی ہیں اور دن بدن زیادہ تعداد ہو رہی ہے, تو وہ ہم بیٹھے ہوئے ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. میڈم میں نے ابھی دیکھا کہ ایک اپنے بچے کے لیے پریشان تھی لیڈیز, اور وہ چاہتی تھی کہ آپ سفارش کریں اور ان کا بچہ جو ہے نوکری پہ لگ جائے, اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے میرٹ کے مطابق ان کو سمجھایا اور گائیڈ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرٹ کے مطابق کام ہے وہ کسی کا حق نہیں مارا جاتا, تو آپ اس چیز کو کیسے گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ عموماً لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سفارش کریں اور ان کو نوکری مل جائے. یہ جی ہم ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں, گائیڈ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کہنے سے نوکری نہیں ملے گی, آپ اپلائی بھی کریں. بچے اگر اتنا اس پہ ان کے کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہوں گے تو ان کو ضرور ملیں گے, اور جہاں ضرورت پڑے ہم سفارش بھی کریں گے کہ مطلب اتنا افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کے بچوں کی یہ نا مدد ہو جائے اور ان کی جاب ہو جائے, تو جہاں جہاں ہو سکتا ہے اس کے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت. میڈم آخری سوال یہ ہے کہ جتنے عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ یہ کھلی کچہری لگاتے ہوئے, اور بہت مسائل ہیں لوگوں کے جو آپ نے حل بھی کیے, کیا بتانا چاہتی ہیں عوام کو کہ کون سا ایسا مسائل جو آپ سمجھتی تھیں اور انہوں کو آپ نے مزید بہتر طریقے سے حل بھی کر دیا؟ جی زیادہ تر تو ہمارے وہی مالی امداد والے ہیں اور جابس والے ہیں, اور جو ویسے ڈیولپمنٹ کی جو چیزیں ہماری ہو رہی ہیں, کام ہو رہے ہیں, اس میں ان کے جو گلی محلے سڑکیں سیوریج تو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن مالی امداد کے لیے ہم نے ان کے اپلیکیشنز لے کے رکھ لی ہیں, وہ ہم بیت المال میں بھی بھیجتے ہیں, آفس میں بھی بھیجتے ہیں, جہاں جہاں بھیجنا وہاں بھیج کے ان کی پوری کوشش کر کے ہو بھی رہے ہیں. کافی لوگوں کے ہوئے بھی ہیں جو وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے واپس آتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی اور ہم کرتے رہیں گے. میرے چینل کے توسط سے ناظرین کو, علاقے کے ناظرین کو, خواتین کو کوئی پیغام دے دیں. بس یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ ہماری سپورٹ ہیں, آپ آتے ہیں, آپ جو سائل آتے ہیں ان کے لیے ہم حاضر ہیں, اور جو
आपका मसला है वो आप तसल्ली रखें, हम इंशाल्लाह करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैम आप अवामी नुमाइंदा हैं, लाजमी बात है कि आपने नुमाइंदगी करनी है अपने इलाके की, अपने मसाइलों की। तो मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक अपने घर और घर तक ही की मसाइल बयान करने आ जाते हैं, जबकि ये दफ्तर माशाल्लाह जो NA 127 का तारर साहब ने दिया है और अपनी मसरूफियत की वजह से अगर वो नहीं भी आ सकते तो भी उन्होंने अपनी वालदा को यहाँ पर मौजूद रखा है और वो उनके मसाइल। तो क्या आप समझती हैं आवाम को कुछ पैगाम देना चाहती हैं, अवेयरनेस देना चाहती हैं कि उनको कौन से मसाइल यहाँ तक लाने चाहिए? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेडी काउंसलर होने के साथ साथ मेरा एक हाई स्कूल भी है जो मैं जौहर टाउन में रन कर रही हूँ। तो मैं जस्ट पब्लिक को, लोगों को, ख़वातीन को ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हम अपने मसाइल की सलूशन के लिए तो निकलते हैं, लेकिन असल पर्पस जो है वो हम अपने इदारे, अपने लोगों के लिए, अपने हल्के के लिए। और मैं चूँकि खातून हूँ और मेरे इलाके की जितनी ख़वातीन हैं उनके जो मसाइल हैं उनके लिए जब मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक सदका जारिया है और ये बहुत अच्छा एक है कि मैं अपने काम के साथ साथ लोगों के भी काम करूँ। तो और रही बात यहाँ इस यानी कि जो हमारा हल्का NA 27 है, मोहतरमा साहिदा साहिबा जो हैं नहायत अच्छी, पोलाइट और डिवोशन के साथ हमारे सारे मसाइल वो बहुत सुनती हैं, मेरे नहीं बल्कि सबके ही। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं फाइनेंशियली अपनी एड हो या अपने जितने भी डेवलपमेंट के मामलात हो उनको सबको वो सॉल्व कर रही हैं, हल कर रही हैं और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। और इसी तरह सबको आना चाहिए अपने मसाइल की हल दही के लिए। ज़ाहिर अता तारिक साहब जो है वो बिजी हैं और जितना मुमकिन होता है तो उनकी पहली कॉल से ही काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मैम हैं वो जाहिर है उन्हीं के काम को आगे लीड कर रही हैं और डेफिनेटली वो काम कर रही हैं। मैडम के कहने के मुताबिक पूरी टीम अता तारर साहब के इस दफ्तर में मौजूद है, उनका सेक्रेटेरिएट यही है और फौरी तौर पे आवाम को हम अपने चैनल के तवस्सुल से ये भी बताना चाहते हैं कि फौरी तौर पर अपने मसाइल, अपने इलाके के मसाइलों को लेकर आएँ ताकि आपके जो इलाका है खाली इलाका बन सके। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। थैंक यू।